ready to go. Nakagins na, oh. Go, Yaya! Wow! Para nag-i-stretching ka. Galing yaya. Isapon natin. May Olympics ata eh. Ano ba tinuro mo dyan? I-stretching. Yaya. Are you so Lower din, oh. Ganda ka, baka kainin yung buhok mo niyan, ha? Hello. Ha? Uwi na yata. Oy, lalaban! Ay, nako! Oh, ayun. Naku! Kuryente Pag ikaw na kuryente sa Christmas tree. Aba! Ayo! Bakit no? I don't understand you. I will call Lola Baba. Where is my phone? Teka, English na yun, hindi mo pa naintindihan. I will call Lola Baba. Please na naman, patawag na naman din yung kabanya. Почему? Почему? Объясни мне, почему? Что ты мне нашел? Что ты мне нашел? Что ты не нашел во мне? Тебе не нравится мой моделинг? Why? Ba't si Keke? I Oh, don't si Cha. understand. I hate you! Hey, tagad! I hate you! Hey, tagad! I hate you! Почему? Не понимаю я тебя. Bye-bye! Punta ka kay Chino Gibbs. Timpa ganyan. Hoy, yung mikropono namin! Sennheiser yan! Makadali sa rasa yung mikropono natin, oh! Ako nagalit. Ako naloko na. And the winner is... Me! Teka. Fantastic baby. Tatangin na ng kotse. baby. Delikado, baka magsumpong kay